अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। पछतावे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है पछतावा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं गुनगुनाता हुआ कमरे से निकलकर मरकज़ी दरवाज़े की जानिब बढ़ा। मेरा मूड खासा खुशगवार था, लेकिन अकब से आने वाली आवाज़ ने मेरे अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। हर अच्छे मौका पर तुम सूर फूंकने क्यों आ जाते हो गाज़ी? मैंने बदमज़ा होकर कहा। गाज़ी हमारा पुराना मुलाजिम था, जो मेरे अब्बा की नरमी की वजह से ज़्यादा सर चढ़ चुका था और इसी वजह से वो अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाना अपना फ़र्ज़ समझता था। साहब जी, शहर में तो लॉकडाउन लगा है, आप पार्टी में ना जाएं। आपको कोरोना हो गया तो मैं किसके लिए बिरयानी बनाऊंगा? मेरा दिल घबरा रहा है। गाज़ी की बात ने मुझे अच्छा खासा बरहम कर दिया। कभी इस मुँह से कुछ अच्छा फूट लिया करो। तुमने बिरयानी नहीं बनानी तो साफ़ कहो, फजूल बकवास की क्या ज़रूरत है? नहीं साहब, आपके लिए नहीं बनाऊंगा तो किसके लिए बनाऊंगा? मैं सच कह रहा हूँ। खबरों में गाज़ी ज़ोरों शोर से बोलने के लिए पर तोल रहा था कि मैं बोल पड़ा। उफ़, तुम जैसे अनपढ़ों को यह हुकूमत आसानी से बेवकूफ़ बना लेती है। कुछ नहीं कोरोना, बस एक ड्रामा है। ख्वामख़्वाह लोगों को डराते फिर रहे हैं। आपको अपने अब्बा हुज़ूर का ही ख्याल कर लेना चाहिए, वो शुगर के मरीज़ हैं। गाज़ी, तुम अपने घर जाना चाहते हो तो शौक़ से जा सकते हो। तुम्हें 3 माह का राशन भी डलवा दूँगा, बस मेरा सर ना खाओ। मास्टर्स करके मैंने झक नहीं मारा जो तुम मुझे समझाने चले आए हो। अब तुमसे कौन मगजमारी करे? तुम्हें अलिफ बे तो आती नहीं। गाज़ी ने अफसोस से सर झुका लिया। मैं अक्सर इसे इसके अनपढ़ होने का ताना दे जाता था, जिसके बाद वो खामोशी से रास्ते से हट जाता। मैंने सुकून का सांस लिया और गाड़ी की चाबी पकड़ी। मास्क ही लगा जाएं, इसने हिदायत करना ज़रूरी समझा। तुम मेरे बाप ना बनो। मैंने इसका बढ़ा हाथ झटका। अकब से अब्बा जान की मध्यम सी आवाज़ आई। बेवकूफ़, तुम्हारा शोर सुनकर इनकी नींद ख़राब हो गई है। मैं गुस्से के आलम में से घूरते हुए अब्बा जान के कमरे की जानिब बढ़ गया। इस दुनिया में अब्बा जान के अलावा मेरा कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं बचा और अब्बा ही मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने इन्हें पानी पिलाया और इनके मना करने के बावजूद अपनी ज़िद्दी फितरत से मजबूर होकर इस बार भी अब्बा जान से बाहर जाने की इजाज़त हासिल कर ली। दरअसल अब्बा जान मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे और मेरी खातिर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी मुस्कुराकर बर्दाश्त कर जाते, जिसका मुझे शुबह भी नहीं होता। पूरे 2 हफ्ते बाद मैं घर की कैद से तंग आकर दूसरे दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त के घर छोटी सी दावत के लिए जा रहा था। अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मेरे सभी दोस्त पुलिस को चकमा देकर इकट्ठे होने में कामयाब हो चुके थे। वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने इस कारनामे की रुदाद फ़ख्रिया अंदाज में सुना रहे थे। काफ़ी देर कोरोना और हुकूमती इक़दामात पर भी बहस होती रही। हमारी आंखों पर स्याही अनाद की स्याह पट्टी ने हमारी अकल सल्ब कर रखी थी और मजहबी इख्तलाफात की बिना पर हमने आलमों के फतवों की जानिब से भी कान बंद कर लिए थे। हम सब अपनी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे और आला डिग्रियों के घुमंड से हमारे सर तने रहते थे। कोरोना हमारे लिए एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारे नज़दीक हलाकतें कोरोना की बजाय दरअसल लोगों के खौफ और वहम और दूसरे अमराज की वजह से वाक़या हो रही थी। ये तुम नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? मैंने मेज़ पर बर्तन लगाते गाज़ी को आड़े हाथों लिया। वो साहब, उलमा ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी है। इसने हुकूमत का नाम लेने से ग्रेज़ किया। शाबाश, तुमसे ज़्यादा फरमाबरदार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। गाज़ी, मेरे तंज पर वो बोला। मैंने अपना मास्क ख़रीद लिया है, अब जाया करूँगा। डांट से बचने के लिए वो झट बोला। सिर्फ मास्क क्यों गाज़ी, तुम्हें पूरा खलाई लिबास पहनना चाहिए। नहीं, शायद कोरोना इसमें भी तुम तक ना पहुँच जाए, है ना? साहब, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। वो दांत निकालता हुआ बावर्ची खाने में गायब हो गया। मैं सर झटक कर रह गया। शाम के वक्त वो एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। साहब, वो हिचकिचाया। गाज़ी, सीधी तरह बोलना आता है ना? गूंगों की तरह गूं गाना शुरू कर दिया करो। मैंने लैपटॉप पर नज़रें जमाए रखी। मैं घर जाना चाहता हूँ तो चले जाओ, तुम हर इतवार जाते तो हो। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा। नहीं साहब, हुकूमत ने कहा है कि मुलाजिम अपने अपने घर चले जाएं। कोरोना फैलने का ख़तरा है और फिर बसें भी बंद हो जाएंगी। मैंने आबरू चुकाकर गाज़ी को देखा। दिन रात तुम्हें हुकूमत का राग लापने के अलावा कोई और काम आता है? दूसरों की ज़िंदगियों का सवाल है साहब, वो आजिज़ी से बोला। मुझे ना समझाओ, मेरा तुमसे सर खपाने का मूड नहीं। जो दिल करता है करो। मैंने नागवारी से नज़रें स्क्रीन की जानिब मोड़ लीं। मुझे यकीन था कि गाज़ी कभी भी मुस्तकिल घर जाने का फ़ैसला नहीं लेगा, मगर अगले ही पल में वो मेरी उम्मीदें तोड़ चुका था।
تو میں چلا جاؤں؟ میں بے یقینی اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس کی جانب پلٹا۔ میں ان پڑھ ہوں صاحب، پر ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے بچپن میں ایک بات سکھائی تھی کہ جب بہت سے لوگوں کا معاملہ ہو تو اپنی ذات کی نفی کر کے سب کی بھلائی سوچنی چاہیے، اور حاکم کا حکم ماننا ہم پر فرض، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اسے اللہ نے ہم پر مقرر کیا ہوتا ہے۔ میرے گھر والے بھی ان پڑھ ہیں، انہیں تو ان احتیاطی تدابیر کا بھی علم نہیں۔ میں گاؤں جا کر انہیں بھی سکھاؤں گا۔ غازی سر جھکائے کسی بچے کی طرح سبق سنا رہا تھا۔ میں اس وقت غصے میں تھا۔ ایک عرصے سے میں اور ابا جان اس کے عادی ہو چکے تھے۔ میں نے دراز سے رقم نکال کر اسے تھمائی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سنا کر جا چکا تھا۔ میری طرح محلے کے کئی افراد عالمی صورتحال کی نزاکت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے معمول کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ کورونا کو پاکستان میں پھیلے 2 ہفتے ہونے کو تھے، مگر ہمارے نزدیک اس کی اہمیت وہم اور پروپیگنڈا اس سے زیادہ نہ تھی۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کو پس پش ڈالتے ہوئے ہم حکومتی اقدامات کو دھجیاں اڑا کر نہ جانے کیسی فتح منا رہے تھے۔ ہماری تعلیم میں ان پالیسیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میری طرح بہت سے افراد نے خود کو تسلی دے رکھی تھی کہ جب موت نے آنا ہے تو ان تدبیروں سے وہ رکنے والی نہیں۔ البتہ غازی جیسے بیوقوف ضرور اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو چکے تھے۔ میں قرنطینہ کے کمرے میں تنہا بیٹھا بے چینی سے اپنے والد کی خیریت کی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ میں اپنے والد کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم دونوں میں کورونا کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ابا جان ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل تھے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص باہر سے ہی ابا جان کی وفات کی روح فرساں خبر سنا کر چلا گیا۔ اس خبر نے میری روح کھینچ لی تھی۔ ابا جان اگرچہ مجھے سہارا دینے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر ان کی موجودگی ہی میری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ میری وقتی خوشی کے لیے ابا جان نے مجھے دوستوں سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، مگر چند لمحوں کی خوشی نے مجھے پوری زندگی کے لیے خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا جو اپنے باپ کی میت کو کندھا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ شاید ایسی تکلیف تو نزا کے وقت بھی نہیں ہوتی جتنی ابا جان کی موت سے ہوئی تھی۔ میرا واحد رشتہ میری بے احتیاطی کی وجہ سے مجھے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ افسوس تھا، ندامت اور پچھتاوے کے بوجھ سے میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اپنی تعلیم پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، جس نے میرے ذہن کو کسی جاہل سے زیادہ تاریک اور فرسودہ بنا دیا تھا۔ مجھے غازی کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں، جو جاہل ہونے کے باوجود مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند تھا۔ مجھ جیسے تعلیم یافتہ سے اس جیسے گوار اچھے تھے۔ بلا شبہ موت برحق ہے، لیکن احساس جرم کی تکلیف مجھے زندگی کی آخری سانس تک پل پل تڑپاتی اور مارتی رہے گی۔ میں شدت سے اس کمرے کی اس قید سے آزاد ہو کر اپنے دوستوں اور اپنے جیسے لاپرواہ اہل محلہ کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا جو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے پیارے سے بچھڑنے سے ہوتی ہے۔ دنیا کی عدالت میں یہ جرم نہیں تھا، مگر میرے دل کے دروغہ نے مجھے بیڑیاں پہنا دی تھیں۔ ختم شد۔